अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वालिदैन, खास तौर पर एक बाप के उन गलत रवैयों, गलत आदतों की जो एक बच्चे की शख्सियत, उसकी जहनी सेहत और उसके रोशन मुस्तकबिल पर बहुत बुरा असर डालती हैं। बच्चा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होने के बजाय इमोशनली और मेंटली इतना वीक हो जाता है कि फिर ना तो वो लोगों को फेस कर पाता है और ना ही किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए जहनी तौर पर तैयार होता है। आप जो अपने बच्चे के लिए एक मजबूत दीवार की मानंद होता है, वो साहिबान होता है जो अपने बच्चे को हमेशा जिंदगी की तपती धूप और हर तूफान से बचाना चाहता है। बाप अपने बच्चों के लिए एक ऐसे तनावर दरख्त की तरह होता है जो खुद तो धूप की सख्ती को झेलता है लेकिन अपनी औलाद को हमेशा ठंडी छांव में रखता है। वो बाप ही होता है जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर हर वक्त अपने बच्चों की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने में चुपचाप लगा रहता है, बिना कोई शिकवा किए। बाप घर का वो मजबूत मुहाफिज होता है जिसकी मौजूदगी में एक बच्चा खुद को महफूज तस्वुर करता है। दुनिया का हर बाप अपनी औलाद को जिंदगी की वो तमाम सहूलतें देना चाहता है जिससे वो खुद बचपन में महरूम होता है। एक माँ की मोहब्बत तो हर किसी को नजर आ जाती है, लेकिन एक बाप की मोहब्बत अक्सर खामोश होती है। इसीलिए इस्लाम में भी बाप को बहुत ऊंचा मकाम दिया गया है। एक हदीस मुबारका में है कि रब की रजा बाप की रजा में है और रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। इतनी सारी खूबियां एक बाप में होने के बावजूद भी वो कौन सी गलत आदतें, कौन से गलत रवैये हैं जो उसके बच्चे की शख्सियत और उसकी जहनी सेहत को, उसकी जिंदगी को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाती हैं। आज इन तमाम आदतों को, इन गलतियों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक जो अक्सर बाप ज्यादातर करते हैं वो ये कि बच्चों को सीधा करने के चक्कर में उन पर हद से ज्यादा सख्ती करते हैं। हर वक्त उन्हें रोकते टोकते रहते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें सजाएं तो देते हैं लेकिन कभी भी उनकी गलतियों की इस्लाह करने की कोशिश नहीं करते। बच्चे को गलती करने पर हद से ज्यादा डांटना, डपटना, सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना, चीखना, चिल्लाना, मार पीट करना, बच्चे को ताने देते रहना या सबके सामने उसकी तजलील करना, ये वो तमाम टॉक्सिक हैबिट्स हैं, ये वो गलत रवैये हैं जो एक बच्चे के अंदर की खुद एतमादी, उसकी जहानत, सलाहियत, उसकी काबिलियत को कुचल कर रख देती हैं। उसकी सेल्फ स्टीम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि या तो बच्चा अपने घर से बागी हो जाता है, अपने पेरेंट्स से इस कदर एंटी हो जाता है कि फिर वो अपने पेरेंट्स की कोई बात नहीं मानता, या दूसरी तरफ बाज बच्चे इन्हीं गलत रवैयों की वजह से बहुत ज्यादा डरपोक हो जाते हैं, अपने अंदर का एतमाद खो बैठते हैं और अपनी बात शेयर करना, अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये प्यार के भूखे होते हैं। बच्चों से मोहब्बत का इजहार करना बहुत जरूरी होता है। जो बाप अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार नहीं करते, उनसे इमोशनली अटैच नहीं होते या उनकी इखलाकी तरबियत पर तवज्जो नहीं देते, उन्हें वक्त नहीं देते, ऐसे घरानों में अक्सर बच्चे एहसास महरूमी का शिकार होकर खुद को गैर अहम समझने लगते हैं। फिर वो गलत लोगों से तवज्जो ढूंढते हैं और जो कोई भी उनसे प्यार से बात करता है या उन्हें थोड़ी सी भी मोहब्बत देता है वो आंखें बंद करके उनके पीछे चल पड़ते हैं। अगर आप एक अच्छा बाप बनना चाहते हैं तो बच्चों से अपनी मोहब्बत का इजहार करना सीखें। जब आप बच्चे से ये कहते हैं कि तुम एक नालायक, निकम्मे और नकारा इंसान हो, तुम किसी काम के काबिल नहीं हो, तुमसे कोई काम ठीक तरीके से नहीं होता, तो बच्चा ये मान लेता है कि वो वाकई किसी काम के काबिल नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। जब आप बच्चे को ये बताते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत लायक हो, तुम में वो तमाम क्वालिटीज मौजूद हैं जो एक कामयाब अजीम इंसान में होती हैं, तुम्हारे अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिसके बलबूते पर तुम दुनिया में जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, तो बच्चा ये भी मान लेता है और वाकई एक कामयाब इंसान बनकर दिखाता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को काबिल और लायक बनाना चाहते हैं, उसे अपने लिए और मुआशरे के लिए एक मुफीद फर्द बनाना चाहते हैं, या आप उसे जिंदगी में एक नाकाम इंसान देखना चाहते हैं। आप बच्चे से जो भी बोलते हैं बच्चा वैसा ही बनता चला जाता है, क्योंकि वो आपके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज को हकीकत मान लेता है और आपका हर लफ्ज बच्चे की जिंदगी को संवार भी सकता है, उसे बिगाड़ भी सकता है। फैसला आपके अपने हाथ में है। दूसरी बड़ी मिस्टेक जो अक्सर फादर करते हैं
وہ یہ کہ بچوں پر تنقید تو بہت کرتے ہیں، تم اچھی طرح سے پڑھتے نہیں ہو، تمہارے نمبر کم کیوں آئے ہیں، تم نے صحیح طرح محنت نہیں کی ہوگی، لیکن ان کی حوصلہ افزائی، ان کی تعریف نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، بچہ تعریف اور حوصلہ افزائی سے نکھرتا ہے، اس کی صلاحیتیں پالش ہوتی ہیں، لیکن تنقید اسے اندر سے توڑ دیتی ہے، اس کے اندر سیلف ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہے، اور وہ اپنے ٹرو پوٹینشیل کو کبھی بھی ڈسکور نہیں کر پاتا۔ اور جب باپ بچے کی تعریف نہیں کرتا، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو ایک بچہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا یہ بلیف بن جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اس طرح اس کا سارا فوکس اپنی خوبیوں کے بجائے اپنی خامیوں کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسٹرانگ ہونے کے بجائے ویک ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچے کی حوصلہ افزائی، اس کی تعریف، چھوٹے چھوٹے کاموں پر اسے اپریشیٹ ضرور کیا کریں، تاکہ بچہ اپنے آپ کو مزید امپروو کرنے پر فوکس کرے۔ جس بچے کی بات کو توجہ سے سنا جاتا ہے، وہ بچہ خود کو قیمتی سمجھتا ہے۔ جب والدین اپنے بچوں کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے، اسے توجہ سے سنتے نہیں ہیں، جب وہ اپنی کوئی بات شیئر کر رہا ہوتا ہے تو اسے بیچ میں سے ہی ٹوک دیتے ہیں، اپنی بات کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے، جو بچے کے کسی مسئلے کو سیریس نہیں لیتے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اسے اپنے رائے کا اظہار کرنے کی آزادی نہیں دیتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ اپنی بات اپنے گھر والوں سے چھپانے لگتا ہے، باہر والوں سے اپنی بات کو شیئر کرتا ہے، پھر وہ لوگ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا مس یوز کرتے ہیں۔ اس سے بچے کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ بچہ گھر والوں سے سچ چھپانے لگتا ہے، مار پیٹ اور ڈانٹ کے خوف سے جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے۔ جن گھروں میں باپ بچے کی ذات کو، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، ان بچوں میں سے ایموشنل انٹیلیجنس مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا انہیں کب، کیسے، کہاں اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا ہے۔ انہیں اپنے اور دوسروں کے جذبات کو ریڈ کرنا نہیں آتا۔ الٹیمیٹلی جن بچوں کی بات نہ سنی جائے، ایک دن وہ بچے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک اور سب سے بڑی مسٹیک جو اکثر فادر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے بچوں کو ہمیشہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ اپنے فیملی، فرینڈز، اپنے نیبر کے بچوں کی ہمیشہ تعریفیں کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ان کے سامنے ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ دیکھا فلاں کا بچہ کتنا اوبیڈینٹ ہے، کتنا بریلینٹ ہے، وہ ہمیشہ کتنے اچھے نمبر لیتا ہے، ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا ہے، تم کبھی اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ اس طرح کی باتیں جب آپ بچے کے سامنے کرتے ہیں تو بچے کے اندر اس کا سیلف کانفیڈنس، اس کا سیلف بلیف مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی ہی صلاحیتوں، اپنی ہی قابلیتوں پر شک ہونے لگتا ہے، اور بچے کی پرفارمنس اسی وجہ سے بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کے اندر حسد اور نفرت جیسے منفی جذبات ابھرنے لگتے ہیں، جو بچے کی اخلاقی تربیت کو بری طرح سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض والدین کی بہت بری عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کی، ہر بات میں زبردستی ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے نے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا پڑھنا ہے، ایون کیا کریئر ڈیسائیڈ کرنا ہے، کس سے بات کرنی، کس سے نہیں کرنی، ہر بات پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بچہ نہیں۔ جن گھرانوں میں بچوں کو اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی نہیں ہوتی، ہر بات باپ ڈیسائیڈ کرتا ہے، ان گھرانوں میں بچوں میں اعتماد کا شدید فقدان ہوتا ہے۔ وہ بچے ہمیشہ چیلنجز کو فیس کرنے سے گھبراتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بچوں کو ہر وقت ہر بات میں اپنی منمانی کرنے کی اجازت دے دیں۔ رہنمائی کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کی یہی زبردستی بچے کی پوری شخصیت کو، ایون اس کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر والدین کو، خاص طور پر باپ کو، یہ چاہیے کہ بچوں کے معاملے میں اپنے اندر لچک پیدا کریں اور زبردستی ان پر اپنی کوئی بھی مرضی مسلط نہ کریں، تاکہ بچوں میں اپنے فیصلے خود کرنے کا اور اپنے ڈیسیجنز خود لینے کا، اپنے تمام چیلنجز کو خود فیس کرنے کا کانفیڈنس پیدا ہو، وہ کبھی بھی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو۔ جب ایک باپ جھوٹ بولتا ہے تو بچہ اس سے یہ سیکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے، اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ جب ایک باپ بچے کے سامنے غصہ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، تو بچے کو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ غصہ کر کے سامنے والے سے اپنی بات بآسانی منوا سکتے ہیں، پھر وہ بھی غصہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ جب ایک باپ بچے کے سامنے اس کی ماں کی تذلیل کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تو بچہ اس سے یہ سیکھتا ہے کہ عورت کی عزت کرنا ضروری نہیں ہے،
औरत चाहे किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी, बीवी, बहू, किसी भी रूप में हो, उसकी तजलील करना वो अपना हक समझने लगता है। ये तमाम चीजें बच्चे को बदतमीज बनाती हैं। याद रखिएगा, बच्चे आंखों से सीखते हैं, कानों से नहीं। आप जो भी उनके सामने करेंगे वही बच्चे की शख्सियत बनती चली जाएगी। अगर आप एक बाप हैं तो सोचिएगा जरूर कि आपका एक पॉजिटिव वर्ड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका सॉफ्ट बिहेवियर आपके बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है, उसकी पूरी जिंदगी, उसकी शख्सियत को बदल कर रख सकता है। आप सबसे पहले अपने बच्चे के लिए अपनी सोच को तब्दील करें, फिर आपका अमल बदलेगा। आप उसके सामने हर वो काम करें जो आप, वो क्वालिटीज, वो तमाम खूबियां जो आप उसके अंदर देखना चाहते हैं, पहले उसे परफॉर्म करके दिखाएं, फिर आप वो तमाम खूबियां उसके अंदर बासानी पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। बाप अपने बच्चे के लिए एक रोल मॉडल होता है। आप भी एक मिसाली बाप बने, आप भी घर में रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करें तो बच्चा भी डिसिप्लिन होना सीखेगा, घर में रूल्स को फॉलो करना सीखेगा। आप घर में मोबाइल का कम से कम यूज करें तो बच्चा भी आपको देखकर मोबाइल से दूर रहेगा। आप बच्चों की मेहनत को अप्रिशिएट करें, उसकी कोशिश को अप्रिशिएट करें, उसे कभी भी इग्नोर मत करें। हमेशा बच्चे की मेहनत, उसकी कोशिश को सराहें, उसके रिजल्ट को नहीं। इस तरह बच्चे में नई मोटिवेशन पैदा होगी। जब आप बच्चे से ये कहते हैं कि मुझे तुम पर फख्र है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, आपके मुंह से निकले हुए छोटे छोटे चंद जुमले बच्चे के अंदर नई मोटिवेशन, नई एनर्जी पैदा करते हैं। वो काम को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है और कामयाब होता है। एक अच्छा बाप ना हद से ज्यादा नरम होता है और ना ही हद से ज्यादा सख्त। वो अपने बच्चे को मोहब्बत करना भी सिखाता है, वो उसे हदूद भी सिखाता है, वो उसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है, अपनी गलतियों से सीख कर जिंदगी में आगे बढ़ना भी सिखाता है। वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करता है और उसे इंडिपेंडेंट बनाता है ताकि वो कभी भी इमोशनली या फाइनेंशियली किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। एक अच्छा बाप वो होता है जिसकी सरपरस्ती में बच्चा डरे नहीं, खौफजदा ना हो, बल्कि खुद को महफूज तस्वुर करे। याद रखिएगा, आपके अल्फाज, आपका हर अमल, आपका अखलाक, किरदार, रवैया, लहजा, हर चीज बच्चे की शख्सियत की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बच्चे हमेशा वालिदैन के नक्शे कदम पर चलते हैं। अगर आप एक बाप हैं तो ये सोचिएगा जरूर कहीं आप में तो ये आदतें नहीं हैं जो आपकी बच्चे की जिंदगी में खामोश तबाही लाने का बायस बन रही हो। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, अपना, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।